Baik, pada pagi hari ini saja untuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kami bisa bertemu di tempat ini, bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Kalau Engkau boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk hadir di dalam kebaktian ini, bahwa ini semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan persoalan kami, namun kami yakin dan percaya ketika kami pulang di sana kami akan diberkati Tuhan, kami akan diurapi Tuhan, sehingga kami juga akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bicara bagi kami lewat setiap kebenaran firman-Mu dan kesaksian, kuatkan kami supaya kami melihat hari-hari yang akan datang. Karena kami tahu bahwa hari-hari yang akan datang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, namun kami yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup kami siap untuk mempersiapkan hari-hari yang akan datang. Amen. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi saya. Dan terima kasih untuk Pak Gembala dan seluruh majelis gereja yang hadir pada siang hari ini. Thank you for everybody that given me the time this morning in this place. Bahwa kalau kita bertemu seperti ini, bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. This is because of the love of God in our life. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin seperti depan saudara. If it's not because of Jesus Christ, it is impossible for me to stand before you all this morning. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99 ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab. I was dead on December 5th, 1999 in one of the seminary in Jakarta. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa tinggal dalam asrama. So when that happened, we were living in the dormitory in the seminary. Dan malam hari itu masa itu masuk dan kami ditangkap, akhirnya kami dipotong, saudara. So at that night, a lot of people came into the seminary, and they got into the place, and they kill us. Dan malam hari itu kami yang ditangkap, saudara, itu 37 orang yang dipotong, 37 orang, yang meninggal 2, saya bersama teman. So at that time there were 37 seminary students that apa kalau dipotong ya? Decapitated 37, but only 2 were dead. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan terjadi dalam pribadi saya. I never imagined that will happen in my life. Tapi itu semuanya karena kasih Tuhan. It's because of the grace of God. Bahwa ternyata ikut Tuhan itu tidak gampang. It's not easy to walk with Jesus. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan persoalan terjadi dalam hidup kita. We'll be facing many trials and problems in our life. Dan malam hari itu pun kami diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, saudara. And at that time also, that night, I was facing a very difficult situation. Nah, secara manusia, kami saat itu sebenarnya nggak pernah takut karena kampus kami dekat dengan markas ABRI. So, as a human, actually, we never really afraid of anything, because the seminary was close to the military base. Walaupun dekat dengan markas ABRI, tetap dibakar dan kami ditangkap, saudara, dan dipotong. Even though we were close to the military base, they still came in. They put fire into the seminary and kill us. Dan sehingga lihat peristiwa itu, saudara, saya lihat bahwa ternyata kematian itu indah di hadapan Tuhan. Haleluya. So from that incident, I know now that death is so beautiful. Karena saat itu saya juga salah satu korban dari peristiwa itu. Because I was one of the persons were in that incident.
Dan saya tidak pernah membayangkan bisa leher putus, cairan otak keluar, darah habis loh. I never imagined I got decapitated. The bone was broken, everything, the blood was drained out, even some of the brain already Dan cairan out otak. also. Iya, darah habis. It was all gone. Bahkan saraf-saraf tidak bisa disambung sama dokter, saudara. The nerve also being cut off already. Everything got Tapi cut. dalam Yesus tidak ada yang mustahil. But in Jesus, nothing is impossible. Haleluya. Hallelujah. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita, saudara. He is able to give us the best in our life. Dan saya tidak pernah membayangkan bisa sehat kayak gini, saudara. I never imagined I can be like here right now, healthy, like how I am now. Karena kata dokter, kalau saya hidup, saya lumpuh total. Because the doctor said, if you are alive, you'll be handicapped all your life. Kalau saya hidup mungkin jadi bego-bego, saudara. Maybe you become disabled. You cannot think. Tapi ini sudah 23 tahun, di mana begonya ya? But it's Iya. been 23 years and I can still be, there's no, apa kalau bego? Iya. Iya, I'm jadi not bego stupid. gitu. Tapi ya saya bersyukur kita punya Bapak hebat, saudara. But I'm so grateful I have a good father. Bahwa apapun persoalan terjadi dalam hidup kita, pasti atas izin Tuhan. Whatever problem that comes into our life is because of the knowledge of God. Tapi yakinlah di balik itu mujizat pasti akan terjadi. But behind everything, remember there are miracles behind it. Sehingga sampai hari ini saya bisa sehat, bahwa ini semuanya karena kasih Tuhan. Because of it, I can still be here healthy. It's all because of the grace of God. Bahwa di balik setiap masalah terjadi dalam setiap kehidupan kita, pasti ada mujizat terjadi juga. When there are problems, I believe there's also miracles there. Apapun sakit penyakit kita, Whatever the problem of your health is, apapun masalah hidup kita, the problem of your life, Dia sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kita, He saudara. is able to give us the best. Ini tulang leher putus Tuhan sambungkan lagi. My neck was decapitated and broken, but God healed everything perfectly. Apalagi masalah kita setiap hari terjadi dalam hidup kita itu kecil di mata Tuhan. And then you think about all your problems. That's very small in the eyes in God. Lebih penting lagi, saudara, kita harus mempersiapkan yang tidak kelihatan itu. The most important thing is that we have to prepare our life for the ones that we cannot see with our physical eyes. Karena hari esok pasti kita akan pulang. Because we have to go one of these days. Hari itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. That day will happen in all of us. Jarum jam akan berhenti. The tick of time will end, Dan finish. hidup kita pun akan berhenti di sana, saudara. And our life also will end at that time. Sehingga seringkali kita melihat yang namanya kematian. That's why we always see what we call death. Nah, ketika dia datang mengambil seorang, hal yang pertama tidak pernah melihat usia. When that happened, the death never see how old you are. Hal yang kedua, ketika dia datang mengambil seorang, tidak melihat apakah dia golong orang kaya atau golong orang miskin, tepat pada waktunya akan mendapat giliran itu. And never also see the society how rich you are, how poor you are. When the time is come, He will get to you. Bahkan ada 3 hal yang akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. And there are 3 things that will happen in the life of us. Yang pertama tua. The one, we're gonna grow old. Yang kedua pasti sakit. You're gonna be, sometime you'll get sick. Yang ketiga pasti mati, saudara. And the third thing is that you will die. Ini yang harus dipersiapkan. You have to prepare this. Maka firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. So 2 Corinthians 5
verse 1 to 10. Di sana dia berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta penghalang Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Saudara, bahwa kita ini pendatang, kita ini orang asing. We are a visitor, we are a foreigner. Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita? Are we preparing our life? Karena kita datang cuma hanya kos-kosan di bumi ini. We're just renting in this earth. Tempat akhir hidup kita bukan di Amerika. The end of our life is not in America. Tempat akhir hidup kita bukan di bumi ini, saudara. The end of our life is not in this earth. Tempat akhir hidup kita akan pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Our end place will be in the Father's house. Apakah saat ini kita sudah mempersiapkan hidup kita baik-baik? Are we preparing our life very good right now? Apakah sudah mempersiapkan peti matinya? Are you preparing your coffin right now? Atau sudah mempersiapkan kuburannya? Or you already prepare your place? Orang Resting place. tidak mungkin mereka sudah mempersiapkan hal-hal yang demikian. Sometimes it's impossible of thinking about that kind of stuff. Karena mereka berpikir, aku kan masih kuat, aku kan masih muda. Maybe some of us thinking that we're still healthy, we are still young. Belum tentu Tuhan panggil saya. No, I don't think God will call me now. Tapi saat ini Tuhan sedang melihat dari tempat ketinggian. But God is looking down at us from the highest place. Mulai dari depan sampai di belakang, siapa yang besok pagi akan layak untuk pulang? From the front to the back, who is worthy to come and go home? Siap tidak siap, kita harus siap. Pada amin. Ready or not, you have to be ready. Ini kita harus mempersiapkan hidup kita. We have to prepare ourselves Ketika hal itu terjadi, when that time is coming. karena kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Because we already trust Him fully in Jesus Christ. Napas mulai satu-satu. The breath can be very weak. Maka saat itu boleh kita katakan, Tuhan, aku siap untuk pulang. When that time comes, you already can say that you are ready to come home. Tapi seringkali banyak orang tidak pernah mempersiapkan hidup mereka, saudara. But many times the people never prepare their life. Padahal masa hidup kita ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Because the Bible already said that our life here in this earth is only 70 years, maybe 80 years if you're strong. Masa hidup kita begitu singkat. It's very limited. Tapi seringkali kita ini mempersembahkan hidup kita hanya untuk dunia. But most of the time we give our life to this world. Dan kita mencintai dunia yang begitu luar biasa, saudara. We love this world so much. Lalu tiba-tiba waktu kita mati kepingin masuk surga. And when we die, we think that we want to go into heaven. Ada orang yang seringkali sibuk dengan kesenangan hati mereka. A lot of people that just wants to do whatever they want in their heart. Mereka tidak peduli lagi dengan gereja. They don't care about the church. Tapi ketika dia mati, di atas batu nisannya itu kasih dia ayat yang bagus. But when they die, on the apa batu nisan? The tombstone, they put the really good verses. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. I end the good fight. Loh, ini mengakhiri pertandingan yang baik di mana dia? How do you end the good fight? Ini gereja kosong loh. This church is empty. Karena kita berpikir, aku kan masih kuat nih. Because we think that we have the strength. Tahu nih besok pagi lewat dia. We don't know that tomorrow he's gone.
Ini kita tidak tahu jam-jam berikut dalam hidup kita ini apa yang terjadi loh. We don't know when the time is coming, you know, the time, the hours in your life. Mungkin hari What ini happened? kita bisa bertemu, kita bisa makan bersama. Maybe we think that right now we can be here and then get together and then eat together. Mungkin kita masih senyum satu sama yang lain. Maybe you can give the smile to each other. Mungkin masih tidur bersama, saudara. Maybe you can have the, you know, sleepover. Tapi jam berikutnya belum tentu akan kebersamaan itu ada But lagi. there's no guarantee on the next hour. Maka ini harus dipersiapkan, saudara. That's why you have to prepare. Apakah ini kita sudah mempersiapkan hal itu? Are we preparing this thing? Saya satu kali ikut pemakaman itu di Indonesia, itu ada pemakaman yang bagus lah. I was in this one ceremony, a funeral, very nice funeral. Itu ada teman yang meninggal, saya ikut pemakaman di sana. That's my friend. I was there on that funeral. Sebelum mulai ibadah, saya jalan-jalan di kuburan-kuburan situ. So before that happened, I walking around the tombstone or the cemetery. Tapi di sana ada orang-orang kaya sudah membeli kuburan loh, tempat itu tanah loh. But this is a very nice place. So a lot of rich people already buy the property there. Lalu itu sudah dipagar, saudara. They have fences around. Lalu di situ ada tulisan, ini milik Matius. And there's the name there. This is owned by Matthew. Lalu ada milik Yohanes lagi di situ. Owned by John. Saya bilang, Tuhan, orang-orang ini sudah punya tempat tinggal gitu ya. God, all these people already have their place. Orang ini kurang ajar nih. Kurang ajar apa tuh? Iya, kurang ajar itu apa ya bahasa Inggrisnya? Udah ngerti mereka. Karena ini orang egois, saudara-saudaraku. It's a big ego, selfish. Mereka ini sudah mempersiapkan yang kelihatan. They're already preparing what you see. Tapi yang tidak kelihatan ini tidak pernah dipersiapkan. But whatever it's not that you cannot see, they never prepare it. Dia pikir tempat yang bagus itu akan menjamin dia masuk surga loh. They think that the beautiful place on earth will guarantee them to go into heaven. Tidak mungkin akan masuk sampai di situ. It's not like that. Saya yakin itu. I believe that. Karena dia tidak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Because they never understand the work of God. Uang begitu banyak, kenapa nggak sumbang untuk penginjilan? Why you have a lot of money? Why you never give your money for evangelism? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. To reach over the lost soul. Tapi dia malah beli tempatnya, saudara. But he buy the place. Akhirnya saya berdoa. And I pray. Tuhan, kalau orang ini masih hidup, cepatin langkahnya ke sini, Tuhan. Iya. So I pray God. Cepatin langkahnya supaya dia tidur di sini. Daripada kosong gitu kan. They make it quick for him to go into this place. Itu saya lagi bergumul, air mata saya keluar loh. I was praying and then my tears coming out. Karena banyak orang belum mengenali secara pribadi di daerah-daerah pedalaman, ya saudara. Because so many people they don't know Jesus. Ada orang mau pergi penginjilan ke daerah nggak ada duit. There's people that wanna go into these places for evangelism. They don't have the money. Tapi dia ada uang, dia beli kuburan. But they have the money. They buy the land. Tiap tahun bayar pajaknya begitu mahal. Every year they pay the taxes. Dia pikir sampai di sana dengan tempat yang mahal gini, dia masuk surga dia. They think they will go to heaven because of this expensive Dia akan place. menangis begitu ngeri dalam kegelapan itu. He will be crying in that darkness. Kecuali orang ini benar-benar mengasihi pekerjaan Tuhan. Unless this man really love the work of God. Bahwa dalam firman Tuhan ini Allah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. God is preparing our place. Surga in itu heaven. ada. Heaven is real. Neraka itu ada. Hell is real. Untuk menuju ke surga tidak gampang, saudara. It's not easy to go into heaven. Harus mempersiapkan hidup kita ini baik-baik. They have to prepare our life very good.
Maka firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. That's why the word of God, seek first the Dan kingdom of kebenarannya. God and the truth, Maka semuanya itu akan and ditambahkan everything bagimu. will be added unto you. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Yeah, think about the word of God night and day. Maka perjalananmu akan berhasil. That God will open the way for you. Baik di bumi maupun waktu engkau pergi. On earth and whenever the time for you to Maka go. marilah kita membuat Bapa itu senang melihat saudara dan saya. That's why we want to make the Father to see and be glad to you. Marilah kita membangun mesbah pribadi di hadapan Tuhan. We build our personal altar before Him. Nah, ketika kita membangun hubungan yang baik bersama dengan Bapa, When you have the intimate relationship with the maka Father, setiap saat dia akan hadir di situ, saudara. every time He will be there with you. Ketika hal itu terjadi di situ, When that happen at that time, dan engkau jatuh tidak pernah jatuh tergeletak, when you fall, you not gonna stay falling down. Tuhan pasti angkat engkau lagi. He will take you up, pick you up. Tuhan akan memberikan kesempatan yang kedua kali He lagi will give you the chance. untuk kita bisa menikmati dolar di Amerika. Iya. That you can enjoy the dollar in America. Ini pasti kita akan menikmati berkat Tuhan. That's why He still can Karena enjoy that. orang-orang ini mengasihi Yesus, saudara. Because these people love Jesus. Orang yang mengasihi Yesus, The people that love Jesus, orang yang mencintai Yesus, saudara, when you love Jesus, pikiran mereka itu tenang, saudara. the mind is very peaceful. Dompetnya tenang. Iya. The wallet peaceful. Rumah tangganya tenang. The marriage is peaceful. Kenyang terus, saudara. All, Makan tiap hari dia. never hungry. Always eating. Maka saya di rumah Pak Hendra ini tiap hari makan terus itu. So I'm in Hendra's house. I always eat every day. Luar biasa itu, saudara. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan selalu diberkati sama Tuhan. Amen. Ada orang, saudara-saudara kita dari Indonesia mau urus visa aja ditolak. There are some people from Indonesia. They try to come Biar here. banyak duit juga ditolak loh. The visa get denied, even though they have a lot of money. Udah 4 kali mereka ditolak. 4 times they apply. Tapi kita nggak punya duit ini bisa masuk loh. But me, I don't have the money, but I can be here. Masuk di mau buka istilahnya mau apa ya? Mau urus visa itu rekening harus 50 juta lah di situ lah. So when you have go apply for the visa, they look at your bank account. You have to have at least 50 million rupiah. Itu uang pinjaman loh. I borrow the money. Selesai dapat visa uangnya dikembalikan. Ya kosong, saudara. After I got it, I give it back. Apakah dapat visa enggak ya? Am I gonna get the visa or not? Tapi ternyata dapat visa juga. Dapat, saudara. But I get it. Karena kalau kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, If you believe in Jesus truthfully, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. He will bless your life. Waktu wawancara dapat visa, saudara, itu gampang kok. Ya, When you get when you urus visa itu. when you apply for the visa, it's very easy. Apa tujuan kamu ke Amerika? What is your purpose to come to Oh, saya mau pergi America? bersaksi aja, Bu. I wanna just give a testimony. Di mana? Where? Saya bilang di gereja. In church. Ada undangan. Do you have the invitation? Ya, ada di situ. It's in there, Dibaca gini, and they look at it and read it. kesaksian kamu apa? What is your testimony? Saya bilang, Bu, ini foto saya. Saya tunjuk Ma'am, foto waktu saya dipotong itu. This is my pictures. Tiba-tiba langsung dia tutup mata. Oh, Tuhan Yesus. And all of a sudden, she closed her eyes. Lalu bilang, Bu, ini foto yang kedua. Agak seram itu. This is the second one. It's very, very hard to see. Akhirnya kejadian apa ini? What happened here? Sebenarnya sekolah pendeta dibakar. The seminary Jakarta got sini. destroyed. Kami dipotong. Jadi saya ini satu korban.
They kill the people there, and one of them. Ya udah, kamu pulang ya, hari Rabu datang ambil visa. Okay, you can go home dapat and then visa get the visa. Come. Gak tanya lagi yang lain loh. And then she never even asked anything else. Karena saya kadang berjalan bersama Yesus, pasti jalannya terbuka. When you walk with Jesus, God will open ways. Yang penting kita percaya sungguh-sungguh dulu. That you believe Him truthfully. Karena kita masuk negara orang ini tidak gampang. Because to come to this country is not easy. Apalagi masuk surga. Ya, harus bawa visa yang baik. Especially into heaven, you have to have the visa, the very good visa to go into heaven. Masuk surga harus membawa visa yang terbaik. Ada amin. The best visa there is. Ini tiap hari sibuk dengan kesenangan hidupnya. Here you just want to do whatever that make your life happy. Tidak mencintai Yesus lagi. You never love Jesus anymore. Bagaimana dia mendapat visa dia? How can you get the visa? Alkitab juga nggak pernah dibaca. Ini kan visanya ini. The Bible, you don't even read the Bible. Ini kan Google Map-nya ini. This is visa. This is the Google Map. Ini harus disimpan dalam pikiran kita. You have to put this into your life. Tapi your kalau mind. nggak pernah disimpan, saudara, dalam hati pikiran kita, But if you never put this in the heart and your mind, waktu kita pulang ini masuk dalam pergumulan yang luar biasa. you will facing a lot of circumstances, the very hard one. Karena orang berpikir kalau meninggal, lipat tangan terakhir begini, rohnya keluar langsung surga. Surganya bagus banget ya. Because so many people think that when they die, they put their hands together and they think when their spirit is out, you will be in heaven right away and thinking that heaven is really nice. Tidak mungkin seperti itu. It's not like that. Harus benar ada yang datang jemput dulu. There's somebody have to come get you. Baru kita bisa sampai di rumah Bapa di surga. When that happen, that person will take you into heaven. Tapi apa yang akan terjadi di sana? What is going on there? Tuhan berkata mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. God will ask for your responsible in this earth or not. Nah, ini perbuatan jahatnya di mana? If you're good or bad. Maka saudara buka dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 itu. Galatia Pasal yang kelima ayat yang ke-19, saudara boleh baca di sana. Galatians 5 ayat 19 dia berkata gini. verse 19. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envies, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ini perbuatan-perbuatan ini datanya dari iblis. All this thing comes from the devil. Marilah kita isi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Let us fill our mind with the word of God. Jangan memberikan ruang kepada perbuatan-perbuatan ini dalam otak kita. Don't give a place of this thing in our mind. Kalau tinggal sisa ruang sedikit di sana, ini akan masuk dalam pikiran itu. When you give a space, all this thing will come into your Maka into your semakin life. hari kita akan tinggal di dalam bagian ini terus, saudara. And every day we will be living in this life. Akhirnya orang-orang yang demikian, mereka ini perbuatan mereka begitu ngeri, saudara. When that happen, all these people, all the things that they do is very
hurtful, Mereka ini jahatnya luar biasa. very apa kalau jahat? Wicked. Tapi marilah kita mengisi hati pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Let us fill our life with the Word of God. Ketika benih firman itu dia tinggal dalam hati pikiran saudara dan saya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka sungguh-sungguh. When we put this in our life, we'll be free indeed. Pasti mereka akan diberkati sama Tuhan. God will bless you. Mungkin hari ini dia berantem. Maybe you are fighting. Mungkin hari ini dia sakit hati, dendam, saudara. Maybe right now you have a hurtful feeling Tapi in your ketika dia life. berdoa, When you pray, when we pray, Roh Kudus pasti berbicara buat dia. the Holy Spirit will speak to Lepaskan sakit hati itu. and take away all Lepaskan that pengampunan hurtful itu. thing. And give that forgiveness. Karena ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. When you say it, there is a forgiveness come. Selesaikan From the Father. masalah hidup kita ini, saudara. Finish that. Karena ini pekerjaan iblis membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Because this is the work of the devil, will take us away from God, from the love of God. Tiap minggu masuk gereja, namun kita nggak pernah selesaikan keinginan daging ini. Every week you come to church, but you never make this, what we just read here, to take that away from our life. Kalau saat ini kita sakit hati, katakan, Tuhan, aku mau lepaskan itu. When we have the hurtful feelings in our life right now in our hearts, Saya tidak we mau wanna give simpan that itu away. iblis, itu perkataan itu, bahasa itu iblis itu. We don't want to keep it. That's the devil. Saya mau lepaskan itu dalam nama Yesus. We want to take that away in the name of Jesus. Saya mau merdeka sungguh-sungguh. I want to be free indeed. Waktu aku pulang dengan sukacita. When I go home, I go with peaceful. Waktu pulang ke rumah Bapa di surga, tidak ada beban lagi. When we go back to the Father's house, Itu malaikat datang jemput, itu semangat semuanya itu. all the angels will very gladly to come to take you there. Jadi kita harus mempersiapkan hidup kita ini baik-baik, membuat hati Bapa senang, malaikat datang jemput, senang juga mereka itu. So we have to prepare our life. We want to make a grateful feeling and joyful for our Father in heaven. Ini kita percaya Yesus masih tinggal di dalam Galatia pasal yang kelima ini. Wah, itu ngeri, saudara. When we say that we are living in Christ, but all this thing in Galatians 5 still living in us too. Akhirnya kita seperti orang dunia juga. And now we're living like the worldly people. Dia mau bunuh orang. They want to kill people, kill people. Nah, ini tulang leher putus loh, karena memang gak kenal Yesus. My neck was broken because they don't know Jesus. Mereka mau maki orang, saudara. They want to say bad words against people, they say it. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, But when we believe in Jesus, perkataan itu tidak pernah akan keluar dari mulut hati kita. that kind of word will not comes out from your mouth. Karena perkataan keluar dari orang yang percaya kepada Yesus Because the word that believe in Jesus Christ adalah perkataan kasih Tuhan. is the love of God. Sekalipun dia dibunuh, dia tetap melepaskan pengampunan. Even though they kill him, they still give that Puji forgiveness. Tuhan, akhirnya orangnya God. bertobat dan melayani Tuhan. Praise God. Luar biasa kan? Iya. Amen. Karena kita nggak pernah sakit hati. Because I never have a heart Melepaskan pengampunan. I give the forgiveness Maka out. hidup kita yang akan diberkati. That my life. Tapi kalau kita simpan sakit hati dalam hidup kita, If we keep that hurtful feeling in our life, biar kita bilang dapat uang banyak juga nggak tenang dalam hidup. even though you have a lot of money, you don't have that peace in your life. Tapi ketika kita sungguh-sungguh melepaskan semua ikatan kuasa kegelapan itu, When we destroy the wicked spirit in our life, hidup kita diberkati sama Tuhan. our life will be blessed by God. Ada amin? Amen. Malam hari itu saya keluar dari kampus, saya dikejar-kejar, akhirnya saya keluar dari kampus. At that night, people chasing me, and then I went out from the campus, Lalu saya lari menuju ke rumah teman di sana. and I tried to go to one of my friend's house. Lalu saya ketuk pintu, tidak membuka pintu bagi I saya. knocked on the door, but nobody opened the door for me. Lalu saya berdoa penyerahan diri yang terakhir.
And then I give my life and then pray. Selesai berdoa, ketuk lagi pintu lagi. And I knock on after the prayer, I knock on the door again. Jarak antara rumah dan jalan raya dekat. From the house and the big street is very close. Mereka dengar ketukan pintu. The people heard the knocking. Lalu mereka alihkan senter ke saya, mereka berteriak, ada mahasiswa, tangkap, bunuh. So the flashlight take over into me, and they look at me. Akhirnya masa itu menuju ke saya dan disitulah saya ditangkap. And all those people, a lot of people come toward me. Lalu tangan saya diikat pakai tali, kepala saya ditutup pakai kain. And they bind my hands with the ropes, and then put my head with the scarf apa? Ya, diikat pakai tali, lalu saya dibawa. And they took me away. Lalu waktu saya dibawa pun pedang sudah nempel di leher. Saya berdoa berteriak-teriak, pedang itu semakin dinora-nora kayak gini. I pray, and as they taking me away, the sword is on my neck, and they start cutting me. Mereka berteriak, oh kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. And they start crying out that they have the student, we have the people from inside. Tiba-tiba tendang saya jatuh dalam saluran air, nggak bisa bangun lagi. And then all of a sudden there's someone kick me, and then I got into the ditch. Lalu seorang bapak narik saya dalam saluran air itu, diangkat tubuh saya gini. And then there's someone that take me up like this. Akhirnya dia banting saya ke seberang sana, saudara. And he threw me my body away to the other side. Akhirnya saat itu saya pingsan, saudara. And I was unconscious at that time. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa. And then 5 minutes later, I was conscious again, and then I pray. Saya bilang, Tuhan tolong saya. And then I said, God help me. Ternyata masa itu masih ada di situ. Well, I don't realize that there's a lot of people surrounding me still. Lalu mereka berkata, orang ini masih berdoa, orang ini masih hidup. And they said, hey, this guy is still praying, this guy is still alive. Coba saat itu pura-pura mati aja gitu ya. I'm thinking now, maybe I should have just act like that I'm dead. Tapi waktu saya sadar, doa saya semakin kencang, saudara. But when I got my conscious back again, my prayer getting louder. Lalu mereka berkata, Mas, bangun, bangun. And then they said that, hey, you, come up, come, yeah. Mau bergerak, mau bangun, ditombak, saudara. And then when I try to get up, somebody spear you. Bergerak mau bangun, dibacok, saudara. Oh. Dipotong. When I try to get up, the sword is starting to hit my neck again. Ini kan di tangan masa, saudara. There's a lot of people there. Ini bukan orang yang percaya Tuhan. Then no one believe in God. Ini iblis sudah menguasai hati mereka. The devil take over their heart. Di situ tidak ada hati kemanusiaan lagi. There's no humanity, the heart of humanity even. Karena iblis sudah menguasai hati manusia. When the devil take over the heart of a man, maka dia mau potong orang, potong dia, sudah. They trying to kill and then chop people or the body. Akhirnya di situ saya pingsan, lalu saya berdoa, lalu mereka berteriak masing-masing lah di sana. And then I go back unconscious again, and they keep speaking loud. Lalu mereka berkata, ayo bangun. And then ask me again to get up. Di antara mas itu berkata, orang ini sudah tidak kuat lagi. And some of the people said he has no strength anymore. Lepaskan tali di tangannya. Unbind the ropes. Karena tangan saya diikat dari belakang. From the back. Lalu mereka tarik saya kayak binatang, saudara. So they drag me just like animals. Sambil mereka berteriak-teriak, wah kami dapat mahasiswa, kami dapat mahasiswa. And they keep saying the same thing. Hey, I got the student, we got the student, we got the student. Lalu ada kelompok massa yang kedua duduk di belakang sana, mereka jawab begini, bawa dia ke sini untuk kita periksa dia. And there's another group of people on the other side saying that take him, get him to in front of us. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. And then the first group gave me to the second group. Dan mereka bukan periksa KTP, saudara. They're not looking at the identification. Tapi mereka tepuk tangan rame-rame, potong, bunuh.
So they were clapping their hands together and say, kill, 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 kill. Ada yang berkata, jangan potong dulu, kasih bangun dia. Buka kain di kepalanya. Don't kill him yet. Let's check his identification. Take out the Ikatan dia. cloth. Yeah. Akhirnya saya Over his berdiri kayak eyes. gini, lalu mereka buka kain di kepala saya. So the veil, yeah, take out the veil out. Lalu saya buka mata, ternyata ada polisi satu di situ. When I can see, there's I see there's a policeman there. Tapi kenapa nggak nolong saya? But the policeman don't do anything. Dan masa begitu banyak bau golok semua di situ? Everybody has a sword, a machete. Yeah. Mungkin polisi ini takut terhadap masa. I think the police really afraid to all those people there. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, bunuh dia. And they got the flashlight from my toe to my head, and they really know this is the student. Lalu saya berdoa lagi, selesai berdoa, seorang bapak datang dari sana, dia bawa kayu besar. So when that happened, I pray again, and I see there's Seorang bapak datang dari sana. a man come toward me with a big block. Lalu dia memberikan dua pertanyaan, mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? He gave me to ask me two questions: to follow Jesus or to deny Jesus. Karena saya mempertahankan iman saya. Because Saya berkata, hanya dalam Yesus ada jaminan keselamatan. but I say, because of my faith, only Jesus can give you Di luar Yesus binasa. the way. Without Jesus, that you don't have life. Ketika dia dengar perkataan ini, dia marah, saudara. Because of that, they were very angry at me, Akhirnya dia pukul saya pakai balok, selanjutnya tidak sadar lagi. and they hit me with that big block, and I get unconscious again. Tapi bagaimana waktu matinya? What happened when I was dead? Ini yang indahnya, saudara. This is what's so wonderful. Bahwa ternyata kematian itu indah. And I want to say that is wonderful. Ada amin, saudara? Amen. Kalau nggak percaya, pulang praktek masing-masing di rumah. Matinya gimana ya? Ah. Sebenarnya kita semua ini belajar mati kok. Every one of us. Kenapa tiap will malam be tidur? there. Why you always sleep every Itu kan night? belajar untuk mati. You are learning how to die. Jangan saya ngomong kayak gini, akhirnya saudara tiap malam udah takut tidur gitu kan. But don't be afraid to go to sleep because I said this. Tidur siang, tidur malam, itu belajar untuk mati kok. When you sleep, Makanya orang during kalau the udah day tidur, and ngoro night, di sana udah nggak sadar lah apa yang terjadi. You Disiram learning pakai how air to pun die. dia nggak tahu, saudara. you don't know nothing. Even though when you give water to you and you don't even recognize it. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kematian itu indah luar biasa. But when you believe in Jesus, that is wonderful. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, bisa lihat tubuh saya tertinggal. When my spirit leaves my body, I can see my body. Itu roh saya keluar itu, waktu keluar itu seperti saya mau lari kayak gini. Selanjutnya roh saya melayang-layang seperti orang renang di atas gitu ya. So when my spirit leaves my body, you know how the track and field people before they start running, that's how he was doing. And then after that, he was hover over the body, just like when people swimming on the pool. Lalu roh saya itu melayang-layang di atas tubuh saya. Jarak tubuh saya sama roh saya itu sekitar 1 meter lah. Itu di bawah gitu. So I was hovering over the body about 1 meter. Lalu roh saya berkata gini, loh badan saya tinggal. So I was saying to my body, oh, that's my body. That's my body. Tiba-tiba roh saya berdiri. Tapi nggak sentuh apa-apa, melayang-layang gitu. And then all of a sudden I stand up, but I didn't even touch the ground. I was hovering over the ground. Lalu roh saya berkata gini, kan di alam roh itu gelapnya luar biasa. So in the spiritual realm, it's very dark. Lalu roh saya ngomong gini, mau kemana ya? And then I start talking to myself, where am I going?
Hampir 5 menit, saudara, itu berdiri melayang-layang dalam kegelapan itu. Almost 5 minutes I'm standing in the darkness. Di dalam gelap itu tidak ada suara apa-apa dalam sana. Hening, saudara. You cannot hear anything. It's very quiet. Lalu roh saya tiba-tiba langsung ngomong lagi gini, Tuhan Yesus mau kemana? And then all of a sudden my spirit say like this, Jesus, where am I going? Nah, ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat datang, saudara. All of a sudden after I say Jesus, there are 5 angels came. Kuncinya Tuhan Yesus. The key is the Lord Jesus. Ketika kita hidup ini mengenal Yesus secara pribadi, When you living right now and know Jesus personally, dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan manusia ini yang percaya kepada Yesus, and the Holy Spirit living inside of these people that believe in Jesus, ketika kita meninggal, roh kita keluar, saudara. when we die, our spirit comes out from the body. Roh kita ini tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus dalam situ. Our spirit is not alone because the Holy Spirit is with you there. Maka dia bisa sebut Tuhan Yesus mau kemana, langsung sebut penciptanya. That is why we can say, Jesus, where am I going? Because He knows who His Creator is. Tapi kalau nggak percaya Yesus, But if you don't believe in Jesus, roh itu tidak tinggal dalam orang itu. the Spirit is not living in them. Ketika dia meninggal, rohnya keluar, dia mau sebut juga nggak tahu. When the Spirit comes out from their body, He cannot even see Pasti yang diingat, Jesus because they don't know Jesus. pasti yang diingat, Om mau kemana Om? Ya Omnya datang, ini Om lagi dibakar nih. Iya. You know, when they come out, they may be saying that, Uncle, where am I going? Karena dia nggak tahu penciptanya Because that's all siapa. they know. Because they don't know who is His Creator. Makanya Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. That is why Jesus said that I go now to prepare a place for you. Dan saya akan menyediakan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. And I give you the helper, which is the Holy Spirit. Dunia tidak melihat roh itu. The world will not see that Spirit. Hanya orang itu yang harus buka hati untuk menerima dia secara pribadi. Only the people open their heart to. Makanya firman Tuhan berkata, That is the word of God said. lihat aku berdiri buka pintu dan mengetuk. Look, I'm standing in front of that door. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, If somebody hear me and open the door, maka saya akan masuk dan akan tinggal dalam hidupnya. and I will enter into their life and live in their life. Itulah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup orang percaya. That is the Holy Spirit in the life Makanya of the tiap believer. minggu biar dia tinggal jauh pun bilang ini gereja, akhirnya dia datang di gereja. That is why, every Sunday, even though it's far away, when they know they have a Sekalipun church, they dingin come. seperti ini pun dia datang cari Yesus. Even though it's cold like this, they come to look for Jesus. Supaya waktu hidup juga senang, waktu pulang juga senang dia. That is because when they live here, they're happy and joyful, and when they go home, also joyful. Jangan di sini dompet tebal, tapi sampai di sana nangis dia. Don't be like a people that have a lot of money here, but crying when they go home. Maka marilah kita mempersiapkan hidup kita, That is saudara. why we have to prepare our life. Akhirnya tiba-tiba roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana? All of a sudden, my spirit say, Jesus, where am I going? Tiba-tiba 5 malaikat langsung hadir di samping There's kanan roh saya. like 5 angels. Ketika mereka hadir, tempat itu langsung terang. When they were there, all of a sudden the place filled up with lights. Saudara pernah nggak lihat nonton film itu si Mr. Bean itu? You ever seen the film, the Mr. Bean? Dia baru mulai datangnya dari mana? Sudut kan? They come from the corner. Tiba-tiba dia turun dalam keadaan cahaya yang lingkaran lingkaran gitu. And all of a sudden they came out with all that light Nah, surrounding ketika them. malaikat datang jemput seperti itu. That's how the angels will come. Tapi roh saya masih dalam gelap melayang-layang. But my spirit still in the darkness. Roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik. And my spirit said, Jesus, this is the best angels. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. This will take me into the right way. 5 malaikat ini mereka tingginya luar biasa, saudara. Sekitar 2,5 meter itu. They were tall, about 2.5 meters. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik.
And I looked at them and they said, Jesus, this is the best. Mereka nggak ada sayap. There's no wings. Mereka seperti manusia biasa. It's just like regular people. Tapi cantiknya luar biasa. But they are so beautiful. Nggak tahu apakah itu jenis malaikat Mikhail dia punya krunya atau Gabriel dia punya krunya. I don't know which ones is these angels. Tapi nanti satu saat saudara pasti akan ketemu mereka. One of these days you will see them. Di saat kita meninggal pasti mereka ada di sana. When we die, they will be there for you. Akhirnya mereka komunikasi. 5 malaikat ini mereka ngobrol. And they were talking. Tapi saya nggak mengerti dengan bahasa apa mereka pakai. And I don't know, understand what are they using the language. Selesai komunikasi, satu malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan Rosai, saya ditarik masuk dalam terang itu. And then when after they were talking and one of the angels spread their hands out and take me into the light. Nah, ketika bersama dengan 5 malaikat ini, di situ ada damai, ada sukacitanya luar biasa. As right away when I'm inside that ring of lights, I feel the peace right Dan away. di situ tidak lihat tubuh saya lagi dan tidak ingat dunia lagi. And at that time, I don't see my body again, and I don't remember about the world no Di more. situ ada damai, ada sukacita begitu luar biasa bersama 5 malaikat ini. It's so peaceful and joyful with those 5 angels. Secara manusia sadar seperti ini bisa pegang kayak gini. As a human, you can touch them just like I'm touching Pastor right now. Begini juga. And then we're standing like this. Dan itu awal kehidupan yang baru loh. That's the new beginning of new life. Lalu 5 malaikat ini bagi posisi, 2 malaikat dari samping kanan, 2 dari samping kiri, 1 di depan roh saya. And then they divided into 2 on my right hand and then 2 on my left hand and 1 in front of me. Lalu mereka komunikasi lagi. And they communicating within each other again. Selesai komunikasi, satu yang di depan roh saya ada malaikat itu, dia melangkahkan kaki, ada satu jalan terbuka, saudara. And after they communicating, the one that in front of me, he start stepping out, and then there's a light in front of us. Itu jalan lurus, terang luar biasa. The street is so long. Nah, ketika jalan itu terbuka di pinggir kiri kanan gelap, di sana ada suara tangisan dan penderitaan. When that happened, when it opened, and that's when I heard a lot of crying. Selama perjalanan itu sekitar 4 jam, saudara. When we were walking about 4 Itu hours. dalam kegelapan itu suara tangisan begitu ngeri. In the darkness, I heard all this crying. Ada yang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Inside the darkness. Mereka minta pertolongan kepada 5 malaikat ini supaya malaikat ini keluarin tangannya supaya narik mereka masuk. And they were asking the angels to take away put their hands out so they can take them into the light. Mereka berusaha untuk masuk dalam jalan ini, tapi nggak bisa. They were trying to get into the light, but they cannot. Karena gelap dan terang tidak bersatu lagi. We cannot combine darkness and light. Siapa yang menangis dalam kegelapan itu? Who's crying on the darkness? Tuhan Yesus berkata, karena mereka menolak saya. Because they don't believe in me. Mereka tidak beriman kepada saya. They don't have faith in me. Mereka tidak percaya kepada aku. They don't believe in. Dan nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu. And their name is not in the book of life. Sehingga malaikat itu datang jemput, yang jemput hanya umat-umatnya aja. So the angels comes for the people that believe in Jesus. Semakin jalan-jalan itu semakin sempit. And then the road is getting smaller. Di ujung sana ada pintu seperti lubang jarum, saudara. And there's this gate like a needle, apa namanya? Yeah. Akhirnya Rosai berkata gini, 3 malaikat ini mereka udah masuk. Lalu Rosai ngomong gini, Tuhan Yesus badan saya kecil pasti masuk. And then it's so small, and then the angels start getting into that gate. Taunya sudah melewati pintu yang sempit, di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. And then when I step into that small door, on the other side there's a beautiful garden. Secara manusia kalau menginjakan kaki dalam taman itu mungkin gak mau pulang-pulang. As a human, when you step into that kind of garden, you probably don't want to go back.
Selanjutnya udah melewati pintu itu pun suara tangisan tidak ada lagi, saudara. And then when I step into the other side like that, I never heard the crying anymore. Akhirnya roh saya bersama 5 malaikat itu berjalan sekitar 4 kilo dalam taman itu. And then we keep walking in the garden. It's about 4 kilometers. Lalu roh saya berkata, Tuhan, ini kan taman, berarti ada rumah. And then my spirit say, God, this is a garden. There should be a house here. Tiba-tiba Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa di sana. All of a sudden, Jesus showed a really big castle in front of me. Lalu roh saya Beautiful. melihat ke satu kota yang di bawah sana, kota yang megahnya luar biasa. Karena roh saya bersama 5 malaikat ini itu di atas ketinggian, saya melihat ke bawah sana. So the city is down in the valley. I was on the mountain top at that time, and then I can see the city on that valley. Lalu roh saya dibawa, akhirnya kami jalan sebentar, lalu ternyata di sana ada tangga, ada 7 anak tangga. And then start walking. There are 7 stairs. Tangga itu putih semua, turun. It's white. And then I start walking down. Lalu menuju ke rumah itu. And then step into the house. Ternyata dalam rumah itu persis kayak dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Luar biasa. When I saudara. step into the house, this is just like a church when you have people praise and worship. Ada yang duduk, ada yang berdiri dan tepuk tangan, saudara. There are people that sitting down, there are people that standing up, they clapping their hands. Tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. And then all of a sudden there are a voice saying that these are the people that believe in Jesus. Lalu roh saya dibawa That's why masuk ruangan kedua. And then I step into the Ruangan ketiga persis seperti ruangan yang pertama. second room and the third room. It's just like as the first Di room. situ ada pujian penyembahan yang luar There's a biasa. praise and worship. Siapa dalam ruangan itu? Who are they? Itulah keluarga kita yang meninggal dalam Tuhan. There's all our family that believes and die in God. Mereka di Jesus. situ menaikkan pujian penyembahan They are kepada there to Tuhan. give the praise and worship for God. Lalu roh saya dibawa masuk ruangan keempat. And then my spirit got taken away to the fourth Ruangan itu room. kosong. There's nothing there. There's empty room. Bahkan ruangan pertama sampai ruangan ketiga nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. And on the first, second, and third, there are no childrens. Wajah yang sama, There's all the same tinggi yang sama. and the same height. Lalu ruangan keempat itu, ruangan itu kosong. And the fourth room is empty room. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Lord Jesus, this is in between heaven and hell. Dalam sekejap 5 malaikat hilang, saudara. And all of a sudden, all these angels Lalu went ada away. sinar kemuliaan Tuhan muncul di sana. And there's a bright light, the glory of God there. Sekitar 5 meter itu, saudara, membuat mata roh saya nggak bisa menatap, saudara. And then 5 meters from me, it's so bright I cannot even see it with my Mungkin spiritual eyes. sinar ini melebihi matahari, saudara. It's more brighter than the sun. Lalu ada suara berkata, berlutut, berlutut. And then the voice said, bow down. Lalu roh saya Kneel berlutut di down. sana, saudara. And then I was kneeling down. Lalu tiba-tiba Tuhan membuka satu buku yang besar. And then all of a sudden God opened a big, really big book. Di situ tulisan keluar hilang, keluar hilang, keluar hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih lagi. As they open it up, the word coming out and then gone, word coming out and then gone, and then there's a big one piece of a white Ya. Lalu terbuka Paper. lagi lembaran yang kedua. and then taken away the second page. Baru terbuka, saya lagi berada di narik kambing loh. I'm sorry, you gonna? Baru terbuka begini, saya lagi berada di narik kambing. Sampai potong itu kambing, sampai makan dagingnya hilang. Oh, okay. So the second page, when it's shown when I was taking the goat, kill the goat and eat the goat, and it's gone. Apa yang saya curi binatang orang di kampung saya, Tuhan kasih keluar semua lo di situ. Iya. Even on the next one, when I stole and steal something,
in my life, in my village, it's showing right there. Itu curi babi gimana keluarga gitu juga. You know, I shown when I steal the pig, Curi sapi juga keluarga gitu. the cow, Curi ayam juga keluarga gitu. the chicken is from my family also. Coba perhatikan apa yang kamu lakukan waktu masa hidupmu. You see everything that you did when you were still alive. Akhirnya Rosa berkata, Tuhan ini kan dosa saya. And in my spirit, my body saying that, talking to God and said, this is all the sins that I did. Tiba-tiba tinggal kertas putih, saudara. And then there's one big white piece of Terbuka lembar yang paper. ketiga lagi, tulisan begitu banyak lagi. And then the third page, it's Akhirnya- still a lot of things there. Rosa berkata, Tuhan Yesus, saya tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. But I said, Jesus, I know that you died on that cross to give me the new life. Tiba-tiba tinggal kertas putih. And then all of a sudden there's only Terbuka one piece lembar of keempat, paper. enggak ada tulisan lagi. And then the fourth pages, there's nothing there. Saat itu umur saya baru 19 tahun loh. I was only 19 years old at that time. Dosa saya 3 halaman. Banyak sekali itu. My sins, it's about 3 pages. It's a lot. Itu curi binatang orang keluarga gitu. Kayak di syuting, coba kamu lihat. Got the, showing is just like the shoot, the film. You can see it, what you did. Ini gambar asli, coba kamu lihat itu. Apa yang kamu buat waktu masa lalumu itu. This is real. You can really see it. Ngerinya luar biasa loh. It's very terrifying. Akhirnya lembar yang keempat nggak ada tulisan. And then the 4 pages, there's nothing. Lalu Rosa buka mata begini, ternyata buku besar ini hilang. And then I open my eyes, and then this book are gone. Lalu Rosa di tempat yang sinar itu pun hilang di situ. And then the bright lights gone also. Dan di sana hanya ada altar yang bulat, tinggi And 5 meter gitu. There's a circle altar before me. Lalu Rosa berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. And I said, this is the where Jesus sitting. Tiba-tiba ada suara berkata gini, Domingus, pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. And then all of a sudden, this word saying, Domingus, go back. This is not the time yet. Waktu Rosa lihat ke samping kanan, Tuhan Yesus menunggang kuda putih. When I go look to my right side, I saw Jesus on the top of the white horses. Lalu Rosa berkata, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. And I said, this is Jesus Christ, I have to go back. Lalu badannya berubah bersinar, kuda putih berubah bersinar. He bright lights even with the horse also. Lalu Rosa berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini, Rosa masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget, saudara. And then after I said that, Jesus, I want to go back. And then my spirit go back to my body, and then shook my body right away. Baru ingatan yang pertama, lo kenapa pulang? And then the first thought was like, why am I go back? Kenapa nggak tinggal dalam rumah itu? Why not just stay in that house? Kok pulang tinggal dikontrakan lagi ya? Iya. Why am I here in this rental place again? Secara manusia maunya pulang. As a human, I want to go back, go Tapi home. kok hidup lagi? Why am I alive again? Tadi kan sama Tuhan Yesus. I was with Jesus. Tadi bersama dengan 5 malaikat. I was with 5 angels. Tapi kok haus ya? Why I'm thirsty now? Lalu baju saya ini basah. And then my clothes was wet. Lalu saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar. When I say put my hands like this, and I see the dry blood in my hands. Lalu saya masukin 3 gumpalan darah dalam mulut saya, setelan darah saya. And then I put that into my mouth and then swallow it. Lalu badan saya mulai tergoncang lagi. And now my body was shaking and shaking and shaking. Tadi saya dipukul jam 10 malam. I was got beat up 10 o'clock at night. Sekarang jam berapa ya? What time is it now? Mau buka mata nggak bisa, ini kan udah pecah jadi darah kering di mata. I want to open my eyes. I cannot open my eyes because of all the dry blood cover my eyes. Tapi saya berusaha kepingin mau bangun. But I'm trying to get up. Mau jalan, saudara-saudaraku. I'm trying to start walking. Mau angkat kepala gini, tiba-tiba kepala saya jatuh.
I'm trying to take my heads up, but all of a sudden my head's fallen back Tiba-tiba down. udah kayak gini, saudara. And then stay like that. Lalu saya berteriak, saya ketakutan, saya berteriak langsung gini, tolong, tolong. I Gitu. was afraid and I said, help me, help me. Ada suara keluar sini, krrrr, And krrrr, gitu bernapas keluar dari there's sini. a sound coming because of the cutting like that. Krrrr, gitu. Yeah, krrr. Akhirnya berdoa dalam hati, baru ada datang ketemu saya di situ. And then I pray in my heart, and then somebody come. Lalu orang to itu that place. dibersihin daun pisang, saya ditutupin pakai daun pisang, tapi kepala saya kan di luar tutupan gitu ya. Jadi badan saya hanya ditutup pakai daun pisang, tapi kepala saya di luar, gitu. So my body was laying covered by the banana leaves, all my body, but not my head. Akhirnya orang itu dia bersihin daun pisang, lalu dia kaget, ada satu korban di sini. And then that guy was shocked. Hey, there's somebody here. Lalu dia Try to senter stop dari open kaki up. sampai di wajah saya, dia ngomong gini, ini orang Batak, kamu tinggal di sini, saya cari polisi. Apa orang apa? Dia bilang, ini orang Batak yang meninggal. Oh, orang Batak. So the guy said, "Hey, this is Batak people. I'm gonna call the police." Saya ini orang Batak, saya pergi cari polisi dulu. Oh, saya orang Batak. Yeah, I'm gonna call the police right now. Lalu dia nunggu lama, nggak ada yang datang-datang juga. I was waiting. There's no one comes. Tiba-tiba ada satu bapak datang lagi. And there's another guy Dia come. lihat darah begitu banyak mengalir di And there's situ. blood all over the place. Lalu dia senter, akhirnya ketemu saya di situ. And he start looking for me with this flashlight and then saw me. Sampai di kepala saya, dia lihat rambut saya keriting begini, dia ngomong, wah ini orang Ambon yang meninggal. And then he start saying, look at me, and then saying that because of my curly hair, he said, this is the Ambon people that got killed. Kamu tinggal di sini, saya cari polisi dulu. I'm gonna go look for police. Pergi lagi, ini polisi lama banget nggak datang-datang. And they go and they never come back. Tapi di situ saya tetap berdoa. But I was praying Dalam hati, in my heart. bernapas juga keluar sini, ker gitu. Because when I was breathing, the Lalu mereka breath comes datang. out from the back. Mereka datang angkat saya kayak binatang dibawa ke jalan raya. And then somebody came and then took me away just like animals and then gave me to the street. Akhirnya singkat cerita dibawalah masuk dalam ruang ICU, dibawa ke rumah sakit. Short story, they took me to the hospital. Lalu dokternya periksa, dia berkata anak ini tidak mungkin hidup. And then the doctor looked at me and said, "This man is not gonna." Ini dua kemungkinan, mati kalau hidup, cacat alive. seumur hidup. If he's gonna alive, he's gonna be handicapped. Akhirnya pimpinan kami berkata, dokter Jahit aja kalau meninggal, yang penting lukanya tertutup lagi. And siapa yang bilang? Dokter pimpinan kami. Oh, the doctor said. Ngomong kepada Bapak dokter Royadi. sarafnya, ya. Yeah, and then said that just stitch him. If it's not gonna alive, it's okay. Akhirnya cuma jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih roll darah, saudara. So the stitches is only on the skin. 4 hari kemudian meninggal yang kedua kali dalam ruang ICU. 4 days later, I was dead for the second time. Dokter berkata Domingos meninggal, mana keluarganya? Domingos was dead. Where is his family? Karena abang saya yang jaga di situ, abang saya bilang saya ini kakaknya. And then one of my brothers said, I am his brother. Dia tahu saya meninggal, dia juga pingsan, saudara-saudara. Akhirnya dirawat juga di rumah sakit. When he saw me, he was like shocked also, and then dirawat di situ juga. unconscious, and then stay in the hospital also. Akhirnya mereka bawa saya dari ruangan itu. Ada teman-teman yang lain, keluarga yang lain bilang kami mau berdoa, jangan dibawa ke ruang mayat dulu. And then I got taken away from the ICU into this one room, but there are people, friends that said that don't go to the funeral place first because I want to pray for him. Jangan-jangan dia hidup lagi. Maybe he'll back to life again. Nah, waktu mereka berdoa, roh saya udah keluar yang kedua kali. When they were praying, my spirit comes out from me for the second time. Ternyata di alam roh itu terang, saudara-saudaraku. Pertama gelap. But on the spirit realm now, it was so bright on the second time. Nah, roh saya berjalan di dalam terang itu sekitar 4 kilo juga. And then I was
walking on the bright light about 4 kilometers also. Terangnya nggak sebesar, mungkin sebesar ruangan ini. Ya, It's terang waktu Rosai berjalan di sana. It's about the width is about this place here. This, yeah. Tiba-tiba ada suara yang berkata gini, And there, all of a sudden, there's a voice saying, balik, balik. "Go back, go back." Waktu Rosai angkat kepala kayak gini, ternyata Tuhan Yesus berdiri di atas segumpalan awan di ujung sana. When I lift up my head, I saw Jesus on the clouds. Lalu Rosai sambil lihat Tuhan Yesus kayak gini, saudara. When I saw him, looked at him, Lalu ada segumpalan awan mulai turun-turun menutupi kepala Tuhan Yesus. and there are clouds just start covering the head of Jesus. Tiba-tiba Rosai balik begini, ternyata udah kembali berdiri di depan pintu kamar di rumah sakit, saudara. And then my spirit comes back. All of a sudden, my spirit stand in the door on the hospital. Lalu ada perawat satu dari sini, dia buka pintu. And there's this nurse comes and open the door. Lalu Rosai ikut perawat itu. And my spirit comes with the nurse. Ternyata perawat itu menuju ke tubuh saya. And the nurse come to take care of my body. Waktu Rosai lihat tubuh saya ditaruh di atas tempat tidur itu, When my spirit saw my body on the bed, di situ ada 3 perawat. there are 3 nurses. Lalu perawat yang satu dia pakai alat pemacu jantung. There's one nurse that using the, apa itu namanya? Hah? Alat pemacu jantung, strom gitu. Kayak striga kecil gitu ya. Ya. Lupa saya namanya. Iya. Iya. Akhirnya 7 kali kemudian mereka angkat alat itu. 7 times they using the machine to resuscitate my heart, and the 7 times, Tiba-tiba Rosai masuk dalam tubuh saya. all of a sudden my spirit gets into my body, Tiba-tiba kaget, saudara. and then I was shocked. Dan leher saya ini bunyi, krak. Kayak orang buat tangan, krak, 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 krak gitu. And then my neck start making that sound cracking. Akhirnya tiba-tiba saya langsung berkata gini loh, ada yang bunyi di leher saya. Lalu saya goyang kepala gini, loh kok enak banget ya. And then I start saying that there are something cracking on my neck, and then start making my neck moving. Lalu saya ngomong, suster, coba buka ikatan leher saya. And then I start saying, nurse, take away all my covering. Ketika buka ikatan di leher saya, itu saya lapar setengah mati. When it start uncover me, I was hungry so much. Karena sudah 4 hari nggak makan, saudara. Because it's been 4 days. Selesai makan turun jalan-jalan sampai pagi. And then after that, I start Haleluya. walking. Besoknya hari Minggu. And then the next day is Sunday. Ketemu sama Dokter Tobing, kaget. Domingus hidup. And then I met Dr. Tobing. Iya. Dr. Tobing and said, "Hey, Domingos is still alive." Saya bilang, dokter, saya mau pulang. And I said to doctor, "I want to go home." Kamu ada keluarga tinggal di Jakarta? You have a family, you live in Jakarta? Nggak ada. No. Ini mau kamu ke mana? Where you going? Buka Serama. Mau to the Sekolah seminary. kamu dibakar. Your seminary will burn down. Kamu tinggal di sini. You stay here. Lalu dokter saraf satu datang lagi. And then neurology doctor came. Lalu dia datang, loh, anak ini kalau dia hidup tidak mungkin berbicara. This guy, if he's still alive, he won't be able to speak. Anak ini kalau dia hidup pasti lumpuh total, tidak mungkin jadi bego-bego gitu. If he's still alive, he can be just handicapped. Akhirnya dokter selesai ngomong gitu, dia cubit. Dokter Tobing cubit di belakang, sakit enggak? Enggak. Sakit enggak? Enggak sakit. Dia cubit di telinga, sakit enggak? Enggak sakit. And then Dr. Tobing start pinching my back, on my skin and my ear, and ask, do you feel this or you hurt? And then he said no. Ini saraf-saraf sebagian belum tersambung. And then he said there's some nerve still connecting yet. Mana tim doa kamu? Where's your prayer team? Ada tim doa saya di situ, lalu mereka bilang tumpang tangan untuk Domingus. And then they start praying and then lay hands on Domingos. Karena mujizat akan terjadi saat ini. Because miracle will happen at this time. Lalu mereka berdoa dalam And nama they still Yesus. start praying in the name of Jesus. Waktu mereka berdoa, saraf-saraf yang tadinya putus udah lari, ada yang lari ke atas, ada yang lari ke bawah, mulai tiba-tiba kayak karet, langsung mulai tersambung lagi, Wow. gitu.
Luar biasa itu. Terasa itu. And then when they start praying over me, I can feel the nerves start connecting within each other. Lalu tiba-tiba seperti ada air yang mengalir dari atas, lalu dari atas, dari bawah ke atas kembali lagi. Seperti orang siram itu ambil air dari itu lalu taruh di ember gitu. Krrrr, gitu. Itu air bisa mengalir dalam tubuh saya gitu. And also gitu. I feel like the water pouring over my head into my body. Tiba-tiba di situ saya merasakan ada kekuatan yang begitu luar biasa saat itu. All of a sudden I feel the strength that's undeniable. Selesai amin, lalu dokter sarafnya cubit, sakit nggak? After amen, sakit semua. Ini baru tersambung semua. Ayo. Amen. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Right after the prayer, he pinch my ears and my back and everything else, and then he said, "Yeah, now I can feel it." Akhirnya saya di rumah sakit 4 hari sembuh total sampai hari ini. Luar That's biasa. when 4 days I stay in the hospital. I'm healthy until today. Dan tidak pernah kontrol, saudara-saudaraku. I never go back to the hospital. Hanya ada dokter-dokter yang 2000 dokter yang undang saya ke Australia periksa leher saya gitu. There are 2,000 doctors in Australia to check on me and to see what really happened. Ternyata bukan saya sendiri, ada 5 orang yang mati hidup lagi. Really? Yeah. Wow. Okay. So there are not just only myself. There are 5 others. Dari negara yang berbeda-beda, ada yang dari Afrika, ada yang dari From Afrika. Korea, ada yang dari itu mana gitu, Filipina gitu, yang mati hidup lagi dikumpulin untuk bersaksi lalu mereka mengadakan penelitian. Gitu. You know, they are like 5 people from all over. Yeah, they take these people the Australia and check on them what really happened to them. Sehingga dokter-dokter ini berkata bahwa ilmu kedokteran tidak bisa menjawab lagi, obat tidak bisa menjawab lagi. Yang bisa menyembuhkan orang ini hanyalah Tuhannya orang Kristen. Amen. Luar biasa, saudara. And they have this conclusion. They're saying that medically there's nothing can do anything to these people. Only the God of only Jesus Christ can heal these people. Inilah yang saya bagikan buat saudara. This is what I'm sharing with you. Selesai ibadah mau lihat bekas potongan di leher saya gratis, tidak bayar. Iya. So this is my sharing with you guys. If you wanna see my neck is free. You Dan can see coba it. kita dilihat ada liputan SCTV-nya. And then we're gonna see what all the photo from that day. Iya. Silakan. Ya. Nah, foto-foto yang saya tampilkan di sini ini dapat dari wartawan. This is from the newspaper, right? This is from the newspaper at that time. So he wasn't aware of what happened. So this is from other people that took pictures. Journalists. Iya. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut.
Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan, dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak, sekitar 300 penghuni Yayasan Doulos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Doulos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya, dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu, dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu, penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat tarawih dan sedang santai di rumah, dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang, belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan.